جب بھی عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوا، امریکہ اور پاکستان ساتھ کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے ممکنہ تباہ کن جنگ رکوا کر کروڑوں زندگیاں بچائیں۔ دنیا کے کئی بڑے تنازعات کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا امریکہ کے یوم آزادی پر پیغام۔ امریکی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے امریکی صدر کے نام خط میں دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ لکھا، واشنگٹن آزادی، جمہوریت اور مساوی مواقع جیسے اقدار کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 250 سال میں امریکی عوام کے کارناموں نے دنیا کی ترقی میں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم وائٹ ہاؤس کے ساتھ مل کر شاندار سنگ میل کا جشن منا رہے ہیں۔ ایران کو شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ہم اچھے اور با اخلاق لوگ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا 250ویں جشن آزادی تقریب سے خطاب۔ بولے، امریکہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، لیکن کسی خطرے کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ ترکی اور پاکستان 2 دل ایک جان، دوستی مزید مضبوط بنائیں گے، خطے کی تنازعات مل کر حل کرائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ دونوں رہنماؤں کا ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا، صدر ایردوان کے ساتھ جامع اور تعمیری بات چیت ہوئی، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی صورت میں کامیابی ملی۔ سفارتکاری اور باہمی احترام ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ Erdogan and I reaffirmed our shared belief that dialogue, diplomacy and mutual respect. I express my deep and sincere appreciation for Turkey's strong and steadfast support for Pakistan's peace effort in the region that, alhamdulillah, have culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. The future of Pakistan-Turkey relations is infinitely promising and bright. Turkey has always stood by Pakistan in difficult times. Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. Pakistan's profound appreciation for Turkey's principled and unwavering support for the people of Jammu and Kashmir and their legitimate right to self-determination. ترک صدر کی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ صدر ایردوان نے کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم سے مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات بڑھانے پر بات کی، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وفد کا فیصلہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ آئندہ مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں سے متعلق بات چیت ہوگی۔ منجمد ایرانی فنڈز اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت، 6 روزہ تعزیتی تقریبات کا آغاز۔ لوگ اپنے ہر دل عزیز رہنما کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ رقت امیز مناظر ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سفر آخرت، 6 روزہ تعزیتی تقریبات کا آغاز۔ جسد خاکی امام خمینی سینٹر میں موجود، باہر لاکھوں افراد جمع، ایرانی عوام شدت غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشک بار۔ تہران میں عوام کا جم غفیر ہے، ہر کوئی اپنے شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ فوج کے خصوصی دستے کا شہید سپریم لیڈر کو سلام عقیدت۔ اسپیکر باقر کالباف دعا کرتے رو پڑے۔ عباس عراقچی بھی آبدیدہ ہو گئے۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر سید علی خامنہئی کے جنازے کا مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ 7 جولائی کو جسد خاکی تہران سے مقدس شہر قم منتقل کیا جائے گا۔ عراق کے شہر نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب 8 جولائی کو ہوں گی۔ 9 جولائی کو آیت اللہ سید علی خامنہئی کا جسد خاکی واپس ایران لایا جائے گا اور اسی دن انہیں آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کو شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ہم اچھے اور با اخلاق لوگ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا 250ویں جشن آزادی تقریب سے خطاب۔ بولے، امریکہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، لیکن کسی خطرے کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔
जब भी आलमी अमन को खतरा लाहक हुआ, अमरीका और पाकिस्तान साथ खड़े रहे। सदर ट्रंप ने मुमकिना तबाहकुन जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाईं। दुनिया के कई बड़े तनाज़ात के खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का अमरीका के यौम आज़ादी पर पैगाम। अमरीकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकी सदर के नाम ख़त में दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। लिखा, वाशिंगटन आज़ादी, जमहूरियत और मुसावी मौक़े जैसे इक़दार को आगे बढ़ा रहा है। 250 साल में अमरीकी अवाम के कारनामों ने दुनिया की तरक्की में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम व्हाइट हाउस के साथ मिलकर शानदार संगे मील का जश्न मना रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान सालों से इंतहाई मुश्किल और पेचीदा जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान ने खुलूस नियत से अहम तरीन किरदार निभाया। वज़ीर आज़म का तुर्क टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सैयद आसिम मुनीर ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। दोस्त ममालिक की हिमायत के बगैर डील मुमकिन ना होती। शहबाज शरीफ का तुर्की, सऊदी अरब और कतर से इजहार तशक्कुर। कहा, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। उम्मीद है आइंदा 2 माह के दौरान खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा, तशद्दुद और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। पुलिस ने मुबैना बॉस को हिरासत में ले लिया। मजिस्ट्रेट के सामने मुतासरा खवातीन के बयानात सामने आ गए। खवातीन ने बताया, इन्हें सरमायाकारी के बहाने लाहौर बुलाकर कैद रखा गया। मुल्जिमान ने चेहरे पर घूंसे मारे, बार बार कंप्यूटर, क्रिप्टो अकाउंट्स और नकद रकम के बारे में पूछते रहे। कांच के टुकड़ों से खौफजदा करते। जहांगीर खान इस पर रिपोर्ट करें। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा के केस में अहम तरीन पेशरफ्त। पुलिस ने मुल्जिमान के बॉस को गिरफ्तार कर लिया। मजीद 3 अफराद भी जेर हिरासत। मजिस्ट्रेट के सामने मुतासरा खवातीन के बयानात ने केस को नया रुख दिया। एक खातून के मुताबिक मरकजी मुल्जिम से सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी इवेंट में मुलाकात हुई। बाद में सरमायाकारी के बहाने लाहौर बुलाकर घर में कैद रखा। मुतासरा खवातीन ने बयान में बताया कि मुल्जिमान ने उनके चेहरे पर घूंसे मारे और बार बार कंप्यूटर, क्रिप्टो अकाउंट्स और नकद रकम के बारे में पूछते रहे। बयान के मुताबिक घर में मौजूद अफराद कांच के टुकड़ों से खौफजदा करते। खातून के मुताबिक आखिरी रोज मुल्जिम इन्हें गाड़ी में एयरपोर्ट ले जाने का कहकर निकला। रास्ते में किसी से फोन पर गुफ्तगू के दौरान दूसरी जानिब से आवाज आई कि बॉस की हिदायत तो कुछ और हैं। पुलिस ने बयानात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्टर फहद भट्टी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। लाहौर से बाज़ियाब गैर मुल्की खवातीन ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जहांगीर, बताइए क्या इंकशाफात किए गए हैं? लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ मुबैना ज़्यादती और अगवा के वाक़े ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया था कि दोनों गैर मुल्की खवातीन को 2 घंटे में बाज़याब करवाया गया है, लेकिन एक मुतासरा खातून के अदालत में दिए गए बयान ने पुलिस के इस दावे को मशकूक कर दिया है। मुतासरा खातून ने अदालत में यह बयान दिया है कि दोनों खवातीन को मरकज़ी मुल्जिम, जो कि मुकदमा में नामजद भी है, अपनी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करवाने के बाद एयरपोर्ट लेकर जा रहा था कि इसकी गाड़ी को हादसा पेश आया और दोनों खवातीन ने गाड़ी से कूदकर भट्टा चौक के करीब एक मकानी की दुकान में पनाह ली। मुकामी अफराद ने ट्रैफिक वार्डन को बुलाया। ट्रैफिक वार्डन ने आकर इन दोनों खवातीन से पूछगछ की और उसके बाद पंजाब पुलिस को इस वाक़े से मुतालिक इत्तला कर दी। ट्रैफिक वार्डन की ही मौजूदगी में पंजाब पुलिस मौका पर पहुंची और दोनों खवातीन को तहवील में ले लिया गया। खातून के इस बयान की तस्दीक एक तस्वीर ने कर दी है जो कि समा ने हासिल की है। इस तस्वीर में दोनों खवातीन को ट्रैफिक वार्डन और पुलिस की मौजूदगी में मकैनिक की दुकान में देखा जा सकता है। खातून ने यह भी अपने बयान में बताया है कि मुल्जिम रज़ा जो है उसका बॉस उसको रास्ते में फ़ोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और जिस दौरान इसकी गाड़ी को हादसा पेश आया तो दोनों खवातीन ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगाई। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि खवातीन का बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाया गया है। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की 35 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मरकजी सादे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने पार्टी उम्मीदवारों में टिकट तकसीम कर दिए। अब्दुल अलीम खान ने तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। बाकी नशिस्तों पर भी आज रात या कल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा।